Good morning, pesketan kami. Morning guys, morning. Okay. Ayo ala nong yala. Shout out sa mga anglers. All anglers, shout out sa inyo lahat. Todo ya. Shout out. Yung Quinto family. Oh, taxi Nongjun. Oh, si Nongjun, yung Quinto family. Oh, shout out. Okay, shout out mga pescador. Oh no! May tala. Ay. Naparagat sangre. Gusto ka na mo? Ha? Kutal uno. Nabuka pati na kutaw. Nabuka pati na kutaw. Kalau cukup kita. Oh, balakuta mga kapeskador. Thank you Lord. Meron na kami isa. Let's go. Problema hindi tala. Ito sa ate. Pesaw lang. Halo piedra. Butete man. Butete. Ano, sa bro si gata. Bro, te kumain. Oh. Bro, si gata. Sumurlete. Oh. Sinapang prito. Sabaw. Yan, si Manong. A few moments later. Pasaw ya de sanuan. Wala sila ng este dia manambat manantup tupa ko to kuryente no. Kau kuan ka to diretso lang ito. Tete kau hindi kuan hindi muhong muhong hindi tatembla. Ana Pitas. Oh saya sina to arriba ya Nagkuhan ka to akin. ha Lambat siya. Teo santik nakuan teo resiada tiene corriente si no may corriente tormento.
Okay na lang, okay lang. Gukay lang. Ha? Okay lang. Ako ano may kanin paun. Ala. Oh, kon. Gantaan. Gantaan, no? No. Video eh. Wow! Oo. May kantaan na. Kantaan ba ito? Ha? Basta kalapuy kita. Kaldo vilo ko no. Yo. Ah. Oo, sayang na yun. Pwede man video el di mio cuida kay. Minlo ba di mio kamera? Oo, sayang. Kasi tarde ako mi kuya agara mga alauna 40. Oh, yan low ba di mio kamera? Pero short video yan nyo. Amaya nang ya anante. Amaya ya pwede man damira takyale ya pwede kami kuya. Amaya lang. Oh, long nose. Okay. Low battery din yung camera. Okay. Wow, salamat naman. May blessing kami ngayon. Kahit konti lang pangulam. Ito yung uli namin. Pakita ko. Ito pala yung ginamit ko. Silver. Oh, yun, silver. Ito yung uli namin, oh. Nandun. Soto pedabla, cuida. Gracias, ya dale pa naman kan, momento, dale suerte. Ano to? Dogtooth. Dogtooth. Tapos Tarakito. Tarakitok. Si Tarakitok man na Tagalog. Natsabakano, Tarakito. Tapos sini kami Pakul. Oh, pakul. Oh. Pakul. Kabar na Chabacano este nombre, Pugut. Pugut. Oh, das bilog. Kajute. Yan, para lego asaw. Tapos ito ang long nose. Long nose. Lausu. Lausu. Oh. Na Tagalog to long nose man, no? Ay, ko sige. Long nose ba? Basta long nose. Ganda mga 4 or 5 kilos estimation. Okay. Tapos ito si Kuya Jun nauli. Ang pan niya parang kamaron-kamaron, ganun no. Hila-hila oh. Yan. Dapat lagay ng cellophane. Kasi delikado yung sa my team sa tinta. Okay. Malaki na oh. Regular size. Ito. Okay. Pero na yung pangulam mamaya. Meron na. Okay, salamat. Pauwi na kami. Tapos sila tarde. Dapat manjiging tinagat pasensya kina Mar. Si numato pwede pag-asa hindi pag-ara. Swerte lang tamen. Akin na Mar. Lari konti ko swerte. Oh, swerte lang tamen ba. Basta peska kita. Di alegria naman tamen. Tiyan nga natin swerte. Punito kayo. Galara. Dala ka naman po ko swerte. Tiyan nga kami ara pang ulam. Thank you tamen. Thank you Lord. Tiyan nga kami pang ulam. Bye-bye. Drinks in the air, smoking on a fat blunt. Turned out for